Hello guys! Good evening! Nandito na naman tayo. Lumabas kami. Bibilihan si Izat ng tablet. Kapag nilabas ko ang mga bata. Nandito kami sa labas guys. Ayan sila oh. Say hi! هاي جماعة Sultan! لكن صحي لازم ناكل صحي وطلع هم كيف بجننتني يا الله. يلا تعالوا يلا كم أكل يلا باي. باي باي Hello guys, kahit nasa labas kami, ganyan sila. Bibilihan si Izat ng tablet ngayon kasi nasira ang cellphone niya. Andyan si Izat. Say hi. Win Ahmed. Tapos kami ngayon, alas 9 ng gabi. Yun lang guys.